Jadi cara nambahi mun sampean wes cek tengat teh. Paham gitu? Ini kesolusi dari ulama. Jadi takbir Allahu Akbar, setan ini paha kotok tak sacong asyhadu an la ilaha illallah usolli far mau kita ada galet tu arah apa Allahu Akbar tak sacong Allahu Akbar cang setan nah paguna tak sah Allah usolli Allahu Akbar adzan benia takbir juga aja mun sampai 14 harokat petong alif takbir tak sah anapa tada ulama qurra sing ngoliaki lanceng lebih dari petong alif mangkana cara japun ulama tarkul ihtiyat mun sampean tepen was-was cek tengat teh setan saakotok yakti ni kalaben Allahu Akbar tak sah ke tak sah bikin mata aja tak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru batan kaula sareng guru bata ajunan sekesempatan melembangkan sami-sami hadir eka di tempat secara istimewa sayyidana wa habibana serta para habaib yang juga hadir di tengah-tengah kita secara khusus ajunan sumulja hadratul Habib Ja'far bin Abi Bakar sesangat abtina amulja aki sangat abtina ta'zimi semulja ajunan hadratul Habib Faruq Al-Husni juga sangat abtinah ngagungaki terjukan tak kalib ajunan semulja hadratul Habib Idrus bin Ahmad Fada'ak juga sangat abtinah amulja aki ajunan semulja guru batan gaul sareng guru ajunan Kiai Haji Badruddin beserta keluarga besar Epon juga sangat abtinah amulja aki ajunan semulja Kiai Haji Mustaqim ajunan semulja Kiai Haji Syafi'uddin terjukan ajunan semulja Kiai Haji Anisur Rahman ajunan semulja Kiai Haji Faridil Azhar terjukan ajunan semulja Kiai Haji Hamduddin terjukan tak kalib ajunan semulja Kiai Syukron benda seteja para kiai seteja para guru nyuwun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun tapi tidak seteja hadir tanpa terkecuali sangat abdina amul jaki sangat abdina ngagungaki Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat beserta jajaran-jajarannya dan seluruh wali santriwan dan wali santriwati ben seteja santreh lake santreh bini seemul jaki sareng ajunan Allah. Alhamdulillah kaula seteja sareng ajunan Allah yang melemangkan takdir along polong akilengki eka di tempat dalam rangka gelak menabi dari dawuna Ki Hamduddin kak dinto beda telo acara sekaligus sepertama iki kak dinto haul senomor 2 iki kak dinto khutmil Quran senomor 3 iki kak dinto akhirus sanah otabah haflatul ikhtibar wal imtihan. Semoga akilengki saya ketimangken tempat sesai bulan sesai areng sareng orang saya semoga kesayan kak dinto sareng Allah papakun sampai dak keajunan Allah kalau benda je pengarep seteja teti orang seselamat dunia akhirat. Karena Bapak Ibu kuleban sampian nikah hadir ke acara saya ketika dinto sama sekali benih keng margana kuleban sampian nikah pelak punten benih keng kuleban sampian nikah hebat benih
Keng kula ben sampeyan sareng Allah karpi bagus pa bagus mangkana pa sempat hadir ke acara bagus banyak sesemaan tak depak banyak setandi lakoh tade hadir sementara sibuk akati panjenengan jauh bisa hadir dek keng nunjukake panjenengan epele sareng Allah. Keng karo kula ben sampeyan mun karo keng janjiin tusah saporah ingat sing tak penting. Bah coba pengumuman sehadir ke acara ikhtibar deki yembong lau yang buat napi saya seket buan mula senik kini makai roman ide jaharam mulai ke lau okay. Keng bulan berhubung kenca dan kuleban sampian seakan padahal kak dintoh sepaling pokok ben kak dintoh sepaling iar sarang kauli sarang pada ajunan salawat dan salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak dimang Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apek takaula ajunan dari alam peteng eki baka alam terak dari peteng puduh eki baka terang ilmu sehingga kaula ajunan bisa abitaaki antara sehak dan sebatil antara saya dan tak saya semoga setiap jasa hadir teti orang sekenging syafaah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Para bapak para ibu saya muljaki Allah terjukan kaula sareng ajunan asukur kelaben syukur sesanget raja ke Allah malam samangken kaula ajunan depak ke bulan Muharram nikah tahun baru Islam keng karo kula ben sampian cek tak eso meti mercon cek eso meti mercon karo 1 Januari teti kula ben sampian tak oning tor kadeng cek nikah tahun baru Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman dan Islam seekandi kaula ajunan melainkan lanceng umur sehat beten manter benikaro 1442 mangken bisaos tapi manternya apa tahun deteng pole amin karena mangken nikah zaman nikah akhir salah satu bukti ada bunda Kanjeng Nabi akhir zaman nikah banyak orang mati tak sakit jombok hulu nikah kek cetak mati kek dedeh mati kepinteran mati elang jombok nih pak keng karo yom cium mati sepeda motor nyium metrik mun sesake jombok nih kek dentek hulu mati iking torot cek pate artena tada seaman polan kauleben sampian beres kuleben sampian ki lanceng umur tak epangki aga tidak bunak hamduddin gele pramila kak dintok umur sebedeni katori syukuri geluh insyaallah mun isyukuri sareng Allah tambah lanceng otaba tambah barokah Allahumma lalu ulama menyatakan orang senyapok ka tahun anyar banyak doa-doa yang dianjurkan untuk esok onaki ke Allah tapi salah satu dari beberapa doa ini kebi ulama sangat dianjurkan ada dua. Yang pertama mun kauleben sampian masuk ke tahun anyar kati malam mangken otaba akati bulan mangken anyuk on ke Allah akati salah satu doa senikah Allahumma inni as'aluka an tahfadha alayya fiha dini alladhi huwa ismatu amri ya Allah kaula nyuon da ajunan tuan jaga aki agama kaul agama apa? Agama manter agama seampun cekak yate ben ede de kaula ajunan dari odi sampai mate manter pakuna tae toro aki manter pakuna seken Allahumma karena mungkin ke Islam iman kaman tak usah abah sering kafir mungkin walan tardo angkal Yahudi walan Nasara bani karonika bani karo Yahudi Nasrani sama berdua Islam tibi banyak tumut dua ke agama Toreh kula ben sampean mun enga beberapa tahun yang lalu di Trenggalek para bapak para ibu pernah ada sekelompok oknum aliran yang mengatasnamakan Islam ngaji mun ngaji nah Islam agama nah apa jeng mun apa jengah keng sa apa jeng nikah tak kalampian alias abengkang
Mak tanya gimana bengkang je. Walan beda hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir kelaban soceh. Teti orang apa jeung mun terus soceh aku tu pada ben peji. Peji kelak soceh bulan tak galampian. Mun galampian tak kok bulang subhat atau bepesene saya kebeli tak murni pedang soceh. Teti mun murni ka Allah terus soceh. Ero abengkang. Aduh. Mun pah masjid rabian apa jeung abengkang haram make kula berjamaah kan to boy. Betul tak betul? Orang bulan itu beda-beda hadis sebanyak noro. Mun pah masjid imam ada abang kang pah ibu di laki abang kang kafi pah ibu di purisan bini abang kang kia. Apa jangan le 2 rakaat pah dateng laki nang dibudin labang. Enjak jaga pana ruku dok dibebe sekali. Tahiyat akhir lah nak tidak tasahud aja tasahud ka ada ibu di deh. Tahu apa nih tasahud? Lah itu kelompok Islam mengatasnamakan agama Islam tapi menghancurkan Islam. Belum selesai kasus Trenggalek, waktu itu pindah ke Malang, sholat dengan bahasa setempat karena Imam Zarkasi dengan Imam Ghazali menyatakan bejeng ni kekutu khusyuk mun kula ben sampean tro khusyuk maka kudu ngarti ka saeka debu bisa ngarti mun ngangkui bahasa na bang sebeng mun apa jeung kanto jak matur kapi mun apa jeung yampel sa masjid kridu malaikat bingung bade sering Arab Allahu Akbar itu ngereng Inggris Allah is the big sepenjer masin ngocol Allah ganan soro baja Allah gede rabian nyaring budi Allah jeraja kanaik can malaikat cek 4 piara colok ngarai. Belum selesai kasus di Malang dan Trenggalek, pindah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat, bukan cuma muncul aliran baru omber sareng napi na bareng beda napi ya pasara napi nah nyamana napi na tokimin cek tokimin ngaku napi cek dengan khulil yasin tak sakasa mun pah tokimin ni keteti napi ba'da remes selawat tu kula ben sampian kan ketika ya habibi ya Muhammad mun pah tokimin seteti napi dak remes selawat ya habibi ya tokimin maki absa abu rupa. Oleh karena itu kaula sareng ajunan malam samangken apolong dalam 3 acara besar tore sami-sami adua ka Allah mantar Allah bisa aja ke agama kaula ajunan sehingga Islam secekak ya te kaula panjenengan dari tunyah bisa eka sangupateh sehingga kaula panjenengan dadi orang selamat Allahumma napa Islam mun lambe beda lagu sanikah syahadatu an la ilaha illallah iqamatus shalah ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Kempang nga orang nikah Islam mamun mantep lemak nikah kudu cek bau si pertama syahadat ngakoh Allah pangeran ngakoh Gusti Kanjeng Nabi utusan. Nomor 2 kalau Islam nikah cekait ate kaula ajunan ajaga salat 5 waktu insyaallah mun matura salat kafi amin Allahumma nikah Quran makanya Kanjeng Nabi menyatakan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Pejeng pang-panga agama saya asaus orang mun bisa aja ke pejeng berarti orang ini bisa aja ke agama nah keng mun pejeng lain teng berarti agama na iprobu tibi makanya pejeng ini ketak gempang pak bi setan ini kula ben sampean yon cuma le tak khosok makanya kula ben sampean mun andi lang elangan pas abejeng ku tak eke elang HP na elang, miskol masuk, yang munyi na tado, isari ke kamar tak itu muh, isari ke jeding tado, elang ker tado, duhur para tak nyapa, tuling la udu apa aja, kapan takbir Allahu Akbar, aduh, ya jok ke sepeda ku HP, ya sampai mari jok ke sepeda, engki na bangki, engki, mangkana sampai ilmu bojeng ni kebik setan,
kudah dak remah mak leva jeung tak genteng sampai kula ben sampean terkadang ipa was-was. Was-was ni kese biasa Pak. Mun tak santri pinter ustad kiai niki kese biasa was-was. Mun tak santri ustad pinter kiai arapa santri pinter ustad kiai ni was-was di setan ganggu polan pe jeung ngasih telok ki furni keparatu ka Allah. Mun kula ben sampean di setan ki bedung dedungan Pak. Torot kena tak usah ganggu cuma kita kerasa. Lekeng mun setelok nikah. Mangkana amulai beki auduk nikah lak yen tari bi setan saanya mawalhan. Nikah keneng ne jeding, mangkana mun sampean ke jeding tengah malam pah beda orang tanya aki kaki walhan kayak gua. Le mun da tepani walhan je kula make setengah jam ben sampean pah ben auduk pah rokeng aing cakoi nawai. 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 Ashhadu Allah ashhadu nawai. Kule pondok teman sekalian cobu kule kesiangan para taknya apa mi cukup mi Pak lebih dari koncong ya dak kule selacan dengan situng bahkan setengah jam awai nawayan mengkeng kemina tengah nabi kule sampai ke sholat tak di setan di kepah eko tak imang kana cepon ulama al ihtiyat tarkul ihtiyat mun bad orang waswas tengah tena nikah tak usah tengah. Jadi mun kula ben sampean andi penyakit waswas nikah carana tak usah tengah teh. Mun tengah teh kula ben sampean nikah jen waswas tak gede beres. Jadi cara nampai mun sampean waswas cek tengah teh. Paham nggih? Nikah solusi dari ulama. Jadi atakbir Allahu Akbar setan ni paha koto tak sacong asyhadu an la ilaha illallah usolli far mau kita ada galet tu arah apa Allahu Akbar tak sacong Allahu Akbar cang setan nah paguna tak sah Allah usolli Allahu Akbar adzan benia takbir jadi aja mun sampai 14 harokat petong ngalip takbir tak sah anapa tak ada ulama qurra sing ngoliaki lanceng lebih dari petong ngalip mangkana caran cepot ulama tarkul ihtiyat mun sampean tepeni waswas cek tengah teh setan saakotok yakte ni kalaben Allahu Akbar tak sah ke tak sah bikin mata aja tak sah kengcek leben-ben colok mulai leben-ben colok lo berben jeng pe jeng maksudnya setan ni ke kudu jaga nggih mangkana cepon kesair saya ngak salat ni ke ukuran pertama saya ngak sampai bengal ating kalan salat sanaus odi kaula ben sampian malarat kauntongan beni margang atunya pangkat tapi sebisa selamat dunia ben akhirat kasalamatan ika oleh kala bentoat dak Gusti Allah semak ben ajauin maksiat kepada manusia ala kose manfaat sanaus odi ta'abid samuka berkat amin deh waktu aki cengang sampean samuka sataja kaparengan sehat ibadah dak Gusti Allah atam bagiat lancang umur rezeki halal nak potoh solihin solihat bentatang kerukun ulama cinta serta toat ala kuaka pekusan selalu sempat mun ala kotu saman terbisa tobat nga oleh pangaporana Allah cukan rahmat ben muka kenginga syafaat kanjeng Nabi Muhammad la ilaha illallah tebu baktoh sakarat amin muka ipa tepa sampai nyabah ilarot keluar ruh gampang tak melarat husnul khotimah asanguh iman Islam sampai wafat laku siang dan malam seipek kerentunya amin banjir ada cak gini akhirnya akan dia
ten geluh sampean kada sholli wa sallim da sholli wa sallim da wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man laku siang ban malam seipekeren tunyang jarang searoma saaba bekal matiak padahal mun mate tunyah ikala lainna cuma labun pote ta ajai setu menang arami cenggeng teh ente geluh wah mangkat keadek sampian tunyah kebai syarat ibadah pagiat ngireng tapi marga syarat ibadah cek sampai enteng banyak munkah urusan tunyah yang kepenting tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding mentir selamatan amin asareng pekaja sholli wa sallim da iman sholli wa sallim biman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada menterbi saaja ge ibadah saanya masolat amin ben menterbi saai kalakoh kalaben berjemaah Allahumma sering kau lengolang ia cara pengajian orang pak mun solat ejegeh bilebih kalaben berjemaah maka berjemaah nikah sepaling pokok cepon ulama mun situng dari jemaah nikah berdesa etrema selain etrema kapi Allahumma maka usahakan berjemaah meskipun kedua meskipun ketelok bahkan ulama fikih nikah beda ada bu senikah mun badereng laki antara ke masjid berjemaah ke masjid sebini eroma pas tak berjemaah apa jeng ketibi katina paring laki ni kenapa langkung saya berjemaah ke masjid napa apa jeng icompo mak le sebini berjemaah maka ulama ni kementafsil mun masjid beda berjemaah lain artinya selaki ni kebeni imam kota bebeni makmum sewa duaan kan beda masjid terkadang imam ben makmum bawa duaan itu mun selaki ni kebeni makmum berjamaah awak duaan kota beselaki beni imam maka selaki asolat compo saus mak desi bini pada asolat berjemaah keng mun masjid nikah imam maka selaki pakun lebih utama ke masjid karena si jemaah ini ke masjid mak le jemaah tak tada masjid kota be makmum keng wak duaan maka langkong saya ke masjid paham iki saking pentingnya solat berjemaah orang yang berjemaah nikah teh sampian situng etrema lain etrema kapi nikah hebat berjemaah situng khusyuk selain khusyuk kapi cuman saya nggak sholat berjemaah nikah makro ngangkui kalampis agam ber mangkana al mukhattat alaihi al mukhattat lahu al mukhattat bihi nikah kalau Sayyid Abu Bakar Satto menyatakan mun entar ke masjid cek ngangkui kalampis ibadah bacaan nah arapah seibu dibah maca kalampina sampian teh Allahu Akbar pah bade bacaan ayat sejoli setuju Jokowi 2 kali sampai mari ni tokang sekai singkatan ya iko seibun disa seibun dojoh jang bujang pah yadeng bade bacaan mun ketel soro keru mun murnang isoro congke mun niser kibaburu mun mang isoro dente siapa jeng pah ngucap masuk Pak Eko butuh aja kemarin tambah sajadah selangkong saya nikah polos sih timun masjid lah beda sajadah nikah mun ngibe surban beri isi polos tambah mun ngibe sajadah sampean usahaki sajadah polos nikah saya makro ada bisa agam per anapa sampean sahabat jangan makin nunduk beniking khusyuk pah mitong bang labeng Mekah mi ding bendu bang labeng Mekah tuh 2 tuh jangan mendeman paham gitu lah orang yang berjamaah sholat sekelako kelaban berjamaah makmum lo kira toman salah teh arapa noro imam
makin lai kelopaan pala imam ruku aruku imam jaga arapa kula ben sampean muna bejeng nyampo salah pola na bejeng katibi Allah kapan jaga oleh telo oleh pangkon me bisa keliru cek dengan ning pak rakaat teh cek mun metong pese makin kedai ketan sampai belum pulau biki tak salah muna berjemaah insyaallah tak kira lo tak kira lopot pak mumah imam tak kira salah arapa mun imam salah yunjuk rasa di budi subhanallah si bini akopa kaya akopa aja bi dia bi tetih tenganah tanang kacerikepak ben tanang kanan beni dia hari pak kopak dere nyaman dari tetih mun imam masalah becek sarang mak la oleh pak rokaat pak cek ke pole im subhanallah berarti keleroh abdi pole imam otabah mun aberjemaah pas imam maca surat salah bi makmum becek Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla 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 kan pahburu peran kalla sampean pabicai makin kolopai nyampit ibu ditung kalla saufa ta'lamun pahit terus lagi bi imamah iban pole se imam mun la ibu ditadak si mabeca aja apa tel oboy kalla kalla qul huwallahu ahad le da iya boy la apan marin pahit tel pahit ngak cerita na santri bode santri mulai sak pasan paham main kon kalmat tuan pengimam tarawih yon enten sorat depan debak ke tengah salbutan ben bula Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina cangkal matuan ibu dicong 5 menit illa to itu mode ya gelap bajang tibi lekasen jo polandung kadung ku cak santri mun pah tak apal ku tak pah to cek dengan kon kalmat tuan pak saya terus lagi illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kajemat tuan senyampit ibu di amin dukane na co tiba lah tak apal tak usah tel ya saya ibu di mun bisa apa becek ya mun becek aja becek ongguan teh bade becek iman jemen aja becek jadi pelotok imam ma'akir maca surat inna a'tainakal landing telo ayat akhir keluh elang make inna teh bismillahirrahmanirrahim inna tak betah macam ding bah nyampe de budi inna lillah wa inna ilaihi raji'un aja malotok nyaman dia boleh berbicara ongguan gitu ya saya imam kutungan teh pala ibu dia tidak bisa membecek tak usah terus lagi obo surat lah menter teti orang saya bisa aja ke salat amin ben bisa ikalakoh kala ben berjemaah amin Allahumma sehingga pejeng aku leben sampean teti pejeng seetre mahmungku Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma lah salat itu adalah ukuran pertama na manusia kaula ajunan orang nikah ketika aja ke salat aja ke agama ben ketika salat tinggal kula ben sampean merepu agama mangkana saya ngak sibuk katina apa saus mun senyama bejeng tak oleh dina mangkana teh bi kapi saya temur je oh sambil ngakan terus sakit oke tak napa gula yang mari beri ngakan keada nika berarti panitia nika ben pengasuh nika ngerti jadi mun pengajian tuli pergi ngaji pun ngerti karena gula mun malam pengajian bah du tempat haram mempotak ngakan sekali teh pengajian pertama panibri ngakan panitia ngucap tahu sabri ngakan ustad akhir ngalia tak kira ada teh anganget teh pengajian pertama lesson nomor 2 pidato
Kalau 12 malam kapan turun ibu dengarkan boleh. Panitia ngucap boleh. Tak usah ustaz teger kubur. Alian mari ada pengajian saya ada gelek. Duka alian ngatok teh. Mobil cak dengan lapar gula beco tengah kena berkat. Kapan ni raga tempat keberdas banyak letek. Beri sasaran boleh diberi. Kau jangan dari bungkak bah ngalai keturin. Depak pengajian nomor 2. Kapan mulia aku lebih panitia bah bagi berkat ke kendaraan. Kapan itekui kendaraan beda berkat. Tapi bah ngocak. Mari beriin kana situ ke bah ngocak. Porok boy minta kerjaan saya teku. Pahe porok teh. Aja makai sehari kau jangan nampak kali pak kuno letung berkat mundur aja. Abu benih kulit yang keng takut gula mulai beri tak mulai jadi beri ke malam lesung ngele pelengaan gelak karam penang bahkan tu kok muka mobil lagi bah banyak berkat terus ngajak kalah benih yang beri kan oleh nak gelak juga aja man bah gula kau jangan pak kali berkat teletung tu gula yang gua bini boleh bini teh pulang lambat ni kebanyak orang kau jangan sekalian ni keboleh telok kali nanti kon bini nanti gula tung je nak itu gua muka mobil lagi berkata banyak mari kana apa lagi berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon salat. Lah salat itu adalah ibadah yang tak bisa ditunda sama sekali. Ibadah selain teh nikah kening tinggal lagi dalam keadaan-keadaan tertentu. Orang haji ketimangken itu pan nih download nih. Tak jangan sampian je download jaringan seni kehuliban sampean lekas parca aja jeun selain ngucap download se-Indonesia download kapi ini kebelah tanggal 15 bulan Ramadan tepat hari Jumat kiamat kapi telepon ternyata saya bencur mulai kak mak le mati areng bareng kapan mulai salah tak mati po lempo ngakana tujuan pana beli apa tak bisa tulat ini cewek kalau 2 malam orang kena telur, gemet telur ada sekali. Yang berharap apa kaki? Bi, kita yang kana pun tanya lagi na sampean. Bi, cewek kuliah romai lagi telur kia teh. Kuliah tentang pengajian koltung kolema apa cewek bini cewek kak cewek Arab pelik telur ramah sai. Telur apa jang? Budi nak kena gini kak beli kocang kuliah tilpun bisa ngucak kocang muntro selamat sebelum sepuro kena telur. Can kuliah alhamdulillah le baru kena gini kuliah teh. Haram mulai kabilok teman lagi telur kulakku gula deh kalau hilang recip jong kule bini ngelaki lemak ngarale tak temate deh akhir sesiang jompo ada sinyal gula akhir sesiang gula penasaran ini nggak apa nak kena gini bisa ngucap asli namun kena gini ngucap gula tak keton teh belambok biasa nak kena gini ngucap Nabi Isa ki yempen bisa ada bu saksi Nabi Yusuf bisa ngocak saksi Nabi Juret ki kenik bisa ngocak anak masih tu kebulan Fir'aun ki yempen ngocak malah nang kitab Tabarani kebedes sepolo nak kena kenik si bisa akan deneng embenan biasa pelambe nak kena kenik akan den kule si keton ketika niku video nah nak kena kenik si bisa ngocak jiki kina aja teh kula bah mikir mun nak gini kiki na pada bendria kapan nyosong ku tak elang koncong teh koncong kiki na teh karena kula ben sampean cek muni boleh bi kiai mun terus selamat tah asalamutan arba kula ben sampean tak pati para jaja keng mun sero kena telur peh begemet telur lah terus gratis kula ben sampean asli keng mentir bi Allah kula ben merokan mangkin pengasian kapi teti orang selamat amin lebih-lebih mangkin nikah selamatan Al-Quran boleh lagi orang ahli Al-Quran kak dito termasuk orang seeka kerongi swarga dibuna kanjeng Nabi termasuk keempat golongan seswarga kerong sepertama talil Quran orang seahli maca Al-Quran makanya turun ini kemun lambe teh ada orang tak oning maca Al-Quran oning kapi maca Al-Quran keng mun reng poso lambe maca Quran ini kebiasaan orang angangah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka matur aja mun saya coba talem bos anggang gelu wajah kanu lillahi kan tata aja lopot ki yang ki makanya Imam Hafiz dengan Imam Asim itu metodenya membaca fathah yang benar itu adalah 2 jari 2 keriki angangah keng keriki normal teh mun mari sengak irwan pada kan dada ki ya daripada dia
hatta idza tawala wadin namli qalat namlatun. Ini kedua kerikiknya lah. Oleh pondok pesantren akhirnya diperbaiki sampai anak-anak kula ben sampean setuju oning maca Al-Qur'an. Allahumma keng mangkene man kamane ke Qur'an lah mulai orang mailang boleh lambat tradisi dan kula kini teh orang menunggu kalang ker maurib ni kata oleh turun mun tak tege isya napa saya kelaku ngaji padahal lambat ni ke lampu tak terak teh ngangkui omplo ngeting mungkin abang ki ngaji sampai isya teh ngaji tak pati banyak keng ketika ngaji bae cecereng lebet kalah etonoh yumpa sini ya lambat ni kain mainan tak pati banyak mungkin TV lambat kula ni kelahiran tahun 90 jadi kula mungkin ni ke umur 14 tahunan lebih jadi tahun sangang dan kula ki semana ngaji lampu ni kaki lampu uteng in mainan ki tak ada TV compok ni ka sebeda hitam putih aji kapan di Indonesia setengah jam gempur kero na tak kuat teh tak berna karo putih celeng tok mun tra berna kin beri kaca biru kapan dipasang megi gina biru kapi in mainan lambat tak ada teh siang ni kata tak mun mungkin kamu si TV kamu si HP nah mangkana mun tak kuat tongku kula ben sampean aja ge tori tu aki kuru-kuru kula ben sampean menterbi saah aja ge santre kalaben istiqomah bentu aki kuru-kuru kula ben sampean seampun aja ge putra kula ben sampean pelancang umur ben sehat amin mun lambat ni kau orang tak meling cak lakar tidak in main nanti mun nik bini lambat napain main cak karo daun gedang buang undauna apa-apa nah sek ibu genteng terus beri abu saline aing lecek rojegan saat itu awal jualan je pesen nah daun ribang mun biru 1000 mun kuning 5000 mun laki berang masjid teh apalong pada laki abu in mana tompok pan sekot nong gunungan pahi kemi cok konjong tak kronik ke lambang gitu engkus bagus lambang gitu mun po sepo kabine ke apal tahlil ya sini ke apal keng mun mangkene compo det ngudet cek pemimpin yasin teh mun tak neku dia pak genteng ngamari yasin aslinya macam asli kah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard macam anik aslinya berhubung tak neku subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un cang saya budih lebur karena minta lekas je oleh karena itu kita doakan adik-adik santriwati dan santriwan seampun khatmil Qur'annya diselesaikan sareng Allah mentir epeteti orang ahli maca Al-Qur'an amin Allahumma sedajah kula ben sampean pada mentir ahli maus Al-Qur'an Allahumma pip mati teh cek kan di magla na tayo kalopay Quran menter ahli mas Al-Quran amin mengkana kulaban sampian Quran ni kecek pecau kulaban sampian maca Al-Quran itu terkadang kese pertama sibuk nggih nomor 2 lo arampak ben Quran makanya kudu sering ngebenda pengajian di mankaman mun tro ahli maus Al-Quran mun sampean andi tempat pabejengan langgar utawa compo beri katok beri Quran tempat sholat nih gini tetih kudu ben sampean ketika mari asolat mun tak tege ngaji cek nyimpang gelu umpama sibuk cek nyak benyak ngecididik bae teh sepenting bisa istiqomah khairul a'mal adwamuha wa in qalla amal ni keselangkong saya makin seguni mun bisa baca tok teti mun sibuk kan didik sepenting deki mari duhur ngaji mari asar ngaji mari maurib buka ngaji mari duhur buka bismillahirrahmanirrahim Toha sadaqallahul azim kita bawa ngaji sekali teh mari asar sebelum cek buka boleh bismillahirrahmanirrahim ma anzalna alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul azim insyaallah kompoy 4 hatam tahun aja keng nih kelangkong saya peng serok ngaji sama sekali napa boleh kula ben sampean bisa nambah lebih banyak dari kak dintok mangkana kula ben sampean marke sibuk caknya banyak ngaji nak bisa pun beri abejeng nomor 2 lopah pulang Quran tak kesanding maka gendekku compok nih kamu tempat asolat beri katok pah beri Quran setiap lestari asolat cek kemun tak tega ngaji menteri bisa ngelakon itu
Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon, abdi boleh. Dadi salat nikah merupakan okorna manusia sae otaba punten. Baik etunya otaba i akhirat. Mangkana salat nikah teh termasuk ibadah saya tak bisa ditunda. Orang haji tak bisa ditunda tahun datang. Apa sah? Sakit mungkin makampian oleh tak apa bulan Ramadan mungkin tak kuat deki kente bulan Syawal ketika beres. Zakat mustahik kata ada oleh tunda sampai mustahik orang senerima abad. Keng mun bejeng ni tak bisa teh. Bejeng ni ke ibadah semada makluhu sabita mungkin otak akal berfungsi bejeng tak oleh tina. Tak kula tak bisa bejeng apa sakit guna. Itu punya kolesterol, itu punya darah tinggi, kencing manis, kencing pakak, kencing celok, kapi benda. Tak bisa mancing gula, mun tak bisa mancing karena sakit, maka benih bejengah seoleh tinggal laki, tapi caranya seiruhsoh oleh kelaban cara selangkong saya. Dak remah, apa yang tuju? Nak gula nih, tunjuk korse deh, ngalak korse mun tak bisa mancing sambian, keng jak dep lau debara. Ni gula dep lau ki, debara korsian. Rukun ketina petat, ngende sojud teh, ngende kebeben. Cek pada pak kebeben ya cuma balet. Lain bi apa jangan saya lain kursi ni tak bisa sholat tojuk kulantat sakit bengkong atau penitun butun petolekor isi kemik lah pada petolekor banyak geluh maka sholat muttajian apa jeng teduk mireng cetak kaide je so kena elau ada bere rukung cetak ngendek teh sujud teh ngendeen boleh lo bisa tak tidung mereng ni kesara orang ngelak dengan sholat mustalqiyah apa jeng agentang cetak kai temur so kena berde ibere ngedip kiblat bentale ibere paham bentale temur cetak kan ni ibere teh nyongsang keng sampian bi mun apa jeng tidung agentang je bi mun laki na berde amit kelu laki na bi ka engko sa gentang ni keng apa jeng ngakak ku teko paherang ka angki teh gula ban sampean ni ke bulan iman dan kalau pada para ulama napa boleh bi iman nak wali na Allah Gusti Kanjeng Nabi ni kelem riwayat mun salat tahajud malam karena rajinah seanya mah Sayyidatuna Aisyah ni kami mang ngudeh titibak semua manja cepon jadi Kanjeng Nabi mun salat tahajud Siti Aisyah ni ke bah agentang ya ada king Kanjeng Nabi tak terganggu ni kata pakuna salat bemun tepak kahuli yasin teh umpah bejeng tengah malam pah ni bini agentang langsung sujud dak rukung teh dengan man ngoman rompoi janji tampo dah ye tulit adep temor jagila pi grup nak kejebi itu lit dep temor itu lit boleh pah napang mun napang je bah beda remah cangke laking cang selake daripada napang tangu abini berkai bailam tak bisa salat kalaban mustalqiyah kalaban kentang maka kaifa amkan kalaban kebedan apa saos napang padeh melkot padeh teti mun bajeng ni kata oleh tinggal kebedaan kuleban sampean tak bisa cara nak irukhsah sareng syariat sebenting bajeng jak tinggal lah tak bisa aku li kelaban badan maka bil isyarah kelaban kaitip petengan takbirah kaitip patihanah kaitip rukung kaitip sujud kaitip tak bisa tak saran ni kelanangan tak bisa kaitip bil qalbi apa jeng kelaban ateh ates akretek takbir akretek fatihah akretek ruku akretek sujud kelaban at tak bisa tak cek saran lo bisa akretek benate nah temis nari ko ni mate je teh cek lau bu heuy tak usah suruh apa jeng aki ya munate lo bisa akretek teh nanti bisa aja ke salat kapi amin Allahumma amin Allahumma on ini yang pertama pada tahun baru Islam kaula ben ajunan minta ke Allah ya Allah jaga aki agama kaula dari tunya kantos kapate manter Islam ben iman kaula panjenengan cekak ya te kaula tandana agama kula ben sampian jaga cepon ulama emak ka imma manus semun bisa aja ge salat ni kununjuk aki agama na kula ben sampian ki seken manter bisa aja ge salat amin mun bisa berjemaah ke masjid kapi amin kamu masjid dekat jangan beli di masjid oh tembor dekat mantar bi Allah bisa berjemaah ke masjid kapi amin cak amin tok teh pah mangkat lekuk teh
ki mentir sempatah sebenting beda niat dimin nika beda situng sahabat asmana Abdullah ibnu Ummi Maktum nika tukang adzan sopu jadi adzan sopu yang Nabi ini kedua situng Bilal bin Rabah nomor 2 Abdullah ibnu Ummi Maktum situng baktoh Abdullah ibnu Ummi Maktum nika teh amit da Rasulullah ya Rasulullah dan kula nika butah dan kula tuah dan kula nang katibi tak ada searabet dan kula nyon eti untuk salat compok tak berjamaah ke masjid kanjeng Nabi periksa hal sami'tan nida kaki ngiding mun masjid adan ya Abdullah bala ya Rasul engki mun masjid adan kula ngiding mun ngiding ke masjid tetapi kanjeng Nabi buta tua ada senontona ken mun ngiding adan epakon ke mas atung ketan Abdullah ibnu Ummi Maktum depak jalan tepak pak ke betoh labu teh sampai deui nani ke lokah tepak ke betoh sama dina labu niku tak apa beda tukang tonton teh romo beda senekuk tanah tonton ke masjid dari masjid mari apa jeung tonton depak ke bengkona apa jeung duhur tonton tanah ke masjid mulai tonton ke bengkona lema bektoh beda senonton laki Abdullah ibnu Ummi Maktum sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum ini keketon njak siapa orang secek bagus seriak saya nonton lagi engkau apa jeung ke masjid lema bektoh akhirnya tanya aki bi Abdullah ibnu Ummi Maktum saya rasampian mi cek bagus nonton kula benar kula mali sepese kula tak andi keng kula mali doa sampian bi kula doa kina ka Allah makle sampian ni kayak beteti orang semul jaban teka hajat selamat dunia akhirat saya ranya mana sampian pah nyampit saya nonton je teh tak usah doa aki dula engkau aja iblis lamun iblis bi nonton kula apa jam kakek engak ya kakek lambat ke masjid ada saya nonton marka ada saya nonton kakek pahlabu gara-gara kakek labu jo tu sana kakek separuh bi Allah isapora jadi kaki bikok kalau tonton keng kaki takut lebu pole mun lebu pole gemet tu sana kaki dak sekali jadi cari ngapi suan setan ungku ni kau jadi lakon macam bagus keng tujuh coba saking dari muljana orang berjemaah ke mas menter bisa aja ke solat amin menter bisa berjemaah ke masjid amin ben sita jukul ben sampean iman nah sareng Allah subhanahu wa ta'ala jaga ben Islam mah dari mata sampai kau di amin Allahumma sajeng orang jadi padahal kalau kita bahas khol ni padahal telok mungkin khol mil Qur'an istibar ini kita mari ya betul atau kegelut teh ni kerti ni ka bahas doa 2 jam pah telok jam 5 jam berarti saya teh sampai kol 12 ngaci tak apa teh sampai koltung siap teh siap tujuh sampai koltung cak kulian tujuh teh gula muli teh jadi yang pertama minta kepada Allah Allahumma inni as'aluka an tahfadha alayya fi hadin yalladhi huwa asmatu amri tan kulanya onda ajunan tuan kalaban tahun seanyar tan kulanya on jaga aki agama kaulah mentar Allah ajaga amin bentan dan ajaga ning ke salat senomor 2 saya pakon pentas sareng ulama dak ke Allah ketika masuk ke bulan Muharram wa dunyaya benten kaula nyuunah jaga aki tunya kau teti pada eventa teh bunia pulan pah jaga Islam pulan pah iman pah tak rontoron dilangker mulai 10 sampai kol 12 motor tasbih magi matuana ngoca motor tasbih na cong mun lapar kelat tasbih jemare neko tak terus sangar-sangar tasbih arek naring dekim bian punten tunya pada penta ke Allah kengce sampai tunya nikah makala akhirat artinya tunya sesuai kebutuhan akhirat kula ben sampian opo laki paham mun tunya nikah ejaga kaula sareng ajunan bi Allah insyaallah cara online tunya nikah kelaben halal Allahumma cepon gelek debunah Ki Hamduddin insyaallah saya ngecok minta geluh nggih keng mun pah ngecok nang kin minta nikah insyaallah tak gara ngecok nggih napa ki cek maleng jibrek teh pah kira minta barengan ambu tadi maleng je syarat tok jangan nak sekolah madrasah arkanul malengi salah satu asya'a syarat tadi maleng pane kebeda telo al awal sepertama as-santa fil berka buru nak tu kencang mun laun cek ngecok takut beda bendeng muang goceng orang kita ada pak goceng lah ngambek boleh bengkona senomor 2 syarat maleng nikah fi narun fi kulli waktin fi narun jelok ngantokeun teh mun ngantokeun jak ngicok takon tar ngideg budina kandeng orang apa na boleh bah pelupu nang kin jaga iki lakun
Nomor telok syarat maling nikah salamatum minal bato. Mun ngelkel jak ngeco antara jagaan karo. Lah kita meminta kepada Allah mantar tunya kaula sareng ajunan bi Allah eja gemun eja insyaallah tunya kula ben sampean kaula kalaban halal amin. Nomor 2 mun eja sareng Allah tunya saya kaula tak ada tiaki kula ben sampean sombong di kamat jak kula ben sampean lahir bengkang kapi nggih. Ada sing ibu sepeda, bo dilahir ibu sepeda. Cak dengan tak bengibah si acun sampai subuh tak mari. Tarik napas, keluarkan. Tarik, keluarkan. Acun. Pandai je lah bunga kapi makin selaki. Begelak makin selaki susah, yang laki makin susah. Rokok abi tu lo bungkus kita. Kula norok ni bini lahir ni ke kula norok acun kita. Amri kul tung malam sampai subuh tak mari pan subuh bah ngucap bidan. Tak bisa ni kata. Nakin nambah jalan dek rem macam tu. Nakin parajaan jalan dek. Parajaan benar apa macam tu? Ya kunteng tak. Dia cangkul depan mereka kunteng kebaya apa karin aja tu. Nyaman yang tak tahu tanya teh. Macam bidan pun tentat. Neka kor anak le keluar. Deki kapan anak mereka keluar? Beli pole, ceyik pole. Oh, engki cangkul yang saya ngajak ceyik kapi tina. Aku baik pakai. Tak kena berdiri mengki na bangki mate ni kah mangkana kula sering ngebela iman keaman manusia ni kata cek saking ibarat orang ong ke Mekah kula ben sampean tiket lah andi kapi keng pesawat kita datang teh andi tiket sampean andi teh kula kita amel tiket teh tetiba lah berdiri akhirnya tu keng menter pada lanceng umur amin Allahumma amin Allahumma makan japon kesair odi neng etunya tore cek pi kapiaki polan pateh deteng bektona ta eki pangki kula ben sampian seeden te beni soki kula ben sampian sateja matia kapi mungkin apa bangki bener apa tak bener lah ketika mati saya rasa eden te saya rasa yang puaki doa dari nak foto teh tatangke karo petong ngare nolongi mun tatangke teh karo dari pamate nak petong ngare aja saya masuk akal langker ada tek mek dok teh pandai masuk kula abun trubun dia langker teh bersih main HP bersih aku me coba ceng mancung kapan masuk katanya pahat tahlil cek kajuna la ilaha illallah dan malaikat cempa piara colok ngarai aku minta akela tak kira ngaste timun benih nak foto teh keng mun anak kula ben sampian pun mari apa jeng itu aki rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi ini mun nak foto teh astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya mbana norok bunte ibu di astaghfirullah li walidayya torot cek joko cuma deng tu aja teh deng tu aja make salah ngucak jo pelan ate na ikhlas teti campur lak salah ki mending lambek deng posopo di mak dikeran bener-bener teh keng manti terima bi Allah teh ate na ikhlas imam apa sih ilahi rabbi anta maulana subhanallah banlos subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah ya karim ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman Allahu akbar lober ya lober keng teti bujuk magi dia teh kula teman kauncengan yang daerah Patahonan Bengkalan teh sakuburan je 40 beluk pujuk kapi teh kula mikir lambe je orang rang-rang mun pah 40 beluk teti pujuk kapi berarti satisa teti pujuk kapi lambe seteh teti pujuk percis ben rabian mati teti jerengkong mati teti jerengkong ada cecer sekali kita pandila teti entok teti torot pun bos sepo je torot makin akan tersalah torot kelebun terpese ya bah bantuan bah dari siapa deh jong
Bantuan dari corona, bah. Alhamdulillah. Itu akhirnya terlancang umur corona aja. Ya, mau ada yang tak tahu deh. Betul. Yang lembek ni kan aneh. Keng mau yang lembek ni ke kutekku. Kilo pada bireng mangkin. Kulan di tetang ke umur 140 ni kan alandu bisa. Kihina tak luang deh. Baca Quran kini ke segi padang. Terus 40 keng tak ngalak derep alandu ding TV ni. Benih tak kok bisa sampean pas derep kan tak gelem. Kihina cokop itanya kaki kihina mi tak luang bah. Jaringan engkau tanya po odol cong. Jadi dari itu aki nomor telok anak-anak kuda ben sampean mentermanfaat amin. Kan gula da alik-alik santri pada pada Buna Muhammad bin Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i sehingga ilmu ni kemuntro manfaat alik situ sepaling ijaga kotuh ta'zimul ilmi wa ahli kotuh angamul jaki guru amul jaki ilmu ben seandi ilmu guru ni kemuntro barokah ilmu ni kegampang ikon lete keng semalarat ni kebarokah na ben manfaat kalau ben apa kalau ben cara khidmah kalau ben cara napa kalau ben cara ngesteteh aja ge akhlak dek ke kiai mangka mun lembut teh orang ni kemi tak wali tapang ki ben kiai ni kete asalaman sandal ni ke toro aki teh arapa takut asalaman ben kiai abe tengki na pada engki na bangki kula sekolah tahun sangat-sangat guru masuk ke dalam kelas mancing teh isti'adad kiaman rabbi faj'al mujtama'na dan ki toro aki kamera aja karena mun mancing bah jaga kamera tak nuro elang ki dak kesenguc ari teh ni ketak bengal tojuk mun tak tege kiai lengki teh tak bengal tojuk nak kanak santri ni kemun tak tege kiai makon baru tojuk boleh teragi boleh baca boy papiar kok marin bi kameramin ustad ya ada tole senah tak padeng tak bengal atau jadi ketujuh ande teh maju ada seorang lagi kina kar gitu senika tak bersabarku sampean polom-polom saya bagi ke papan mun bertulisan tak jelas nah pembacaan ini kata berapa nak mertung oh baca berbebek ngecir bebek ngepes buta jaberta bebi buta nomor 2 tak jaberta ngepes humim jaberma tak jaberta tahu mata aja mun le bacaan itu jadi bah tojuk teh baru tulis kula mungkin pada ampu ngacer teh ya madrasah mun tulisan kula tak padeng nak kana haram tak maju teh benih pah tanya ke ada pah magi polom-polan benih pah nyender tat ngendeng cedek kekerengan tat di tempat tu nyampit teh tahu ustaz je cedek kecek raja nih kok cempong kacolong ngaragu bi kula saya ngak motor alik-alik santri ke guru akhlak kejaga begitu juga alumni kula sering ngabala iman kaman alumni ben kiai pada ben todi ben soloko pernah teh sampean alumni ini ketodi guru kiai solokopan patacim sampean titi todi patera titi todi keng mun solokopan tak yang kui apol karo gendepor teh tak pertuman kak kaman keng makin karat todi tak tajem keng solokopan yang kui kening songkel ki bekemekas teh mun tak percaya ngotileku mun tak mulai ben bersilber sampean cekai kasep maksud tah mun guru sambungan ejaga makilah ilmu na sekuni ilmu na barokah paratu dak Gusti Allah manter anak-anak kita putra-putra kula panjenengan ilmu na manfaat ben bisa titi orang seaja ke akhlak tata krama dek guru sehingga ilmu na barokah ilmu na manfaat amin Allahumma kirana cuma telok kan itu bisa haus bisa pada pak teh 1 jam lebih sekundi nyun sepora teh takut beda cawak-cawakin kudu mungkin tak kelerok salah terutama ada ajunan para guru setuju masyayikh terutama secara istimewa ada ajunan para habaib sebeda eka di tempat mana beda salah beda kelerok asli kan ten kuda putu ten kuda enteng nyu onai penersaki banyon sepora aki mana beda bener dari saya pada pak asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala sepora nanti ki pi takut beda cawak-cawakin kuda pegelek si menyinggung sampean le nakar sengaja singgung le tak mantoman menteti jalan-jalan saya amin Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah nanas buah semangka buah salak buah rambutan itulah nama buah-buahan hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh